Za izradu računa, kad smo u rezervaciji, moramo kliknuti na rezervacija kako bi se otvorio meni sa svim mogućnostima po toj rezervaciji. Sa desne strane imamo sekciju plaćanje u kojoj imamo mogućnost za izraditi račun, račun za predujam i izrađivanje ponude. Pa tako ako kliknem na izradi račun, tada će mi se sa desne strane pojaviti novi modal u kojem imamo sve informacije, po rezervaciji po toj cijeloj grupi. Ovdje izgleda kao da ima malo previše informacija, ali ovo je ništa drugo nego sve ove usluge koje imate na rezervaciji su sada tu u modalu za biranje da idu na račun. Račun se kreira u 3 koraka. Prvo birate usluge, u drugom pregled cijena i treće same plaćanje i sve te opcije. Ovdje sad biramo same usluge koje će ići na ovaj račun. Ako imate više računa koje želite napraviti, možete staviti određene usluge na jedan račun, a određene usluge na drugi. I sad ovdje vidim da imam sobu 101 standard, da je neplaćeno 322 eura. Ja sam mogu iz te cijele sobe dodati sve usluge, ili ja mogu dodati recimo samo noćenja. Mogu isto dodati samo usluge cijelog gosta, test lovre, ovdje mi je gost, i mogu dodati sve samo njegove usluge. Mogu dodati sve usluge rezervacije ili mogu ručno birati usluge koje želim na jedan račun, pa drugi račun mogu kreirati sa drugim uslugama koje odaberem. Osim usluga po samoj rezervaciji, mogu dodati za cijelu grupu. Ovdje imam rezervaciju, kažem 11 rezervacija je grupirano i nije plaćeno 3810 eura. Ja sad tu mogu dodati sve usluge iz cijele grupe, ili kad stavim preko miš, mogu dodati samo sva noćenja, tako da ako se klikne sad sva noćenja iz grupe. Sad sam dodao, ovdje gore imam prikaz soba 101. Sad ako odaberem sobu 102, vidim da ovdje imam odabrana noćenja za sobu 102, soba 103 i tako dalje, sve sobe ovdje imam prikaz, tako sam odabrao sad recimo sva noćenja kreirati za tu rezervaciju za tu sobu. Ajmo reći da želim stvarno naplatiti samo sva noćenja i sad sam odabrao te usluge, onda klik na idući korak. Tu imam listu svih tih usluga koje sam odabrao, ovdje su mi sva ta noćenja, te i mogu promijeniti cijenu ako želim iz originalne, mogu reći da je originalna 200 eura ili da je popusta recimo 20%, pa da on izračuna da je to konačna cijena 160 eura. Kad sam zadovoljan sa cijenama tu koje sam upisao, onda na idući korak ovdje ubacujem sve informacije koje mi trebaju da izradim taj račun. Kao prvo najbitnije je gore da odaberete koji je način naplate. Je li to gotovina, je li to kreditna kartica, je li to transakcija ili je to ostalo gotovina plus neka kartica. Ako biram kreditnu karticu, onda moram upisati koji je iznos koji ide na tu karticu, zato što ako odaberem više kartica, sad sam tu dodao recimo American Express i BC Card, sad na ovu recimo ide 2000 eura, a ovdje mi kaže da je preostali iznos koji mora još biti upisan 1436. Vidim da sam sad upisao sad taj iznos i to mi je ok. Sad ovdje ako nemam odabranog partnera i kontakta koji ide na račun, mogu ih staviti. Partner, ako je R1 račun, stavljate ovdje partnera. A kontakt je ko želite čije ime da se ispisuje na tom samom računu. Datum isporuke, jezik na kojem želite da se ispiše i neki dodatan komentar koji želite možda ispod na računu da se ispiše, da napišete bilo što i onda vam se to prikaže u samom računu. Imate ovdje još neke opcije kako želite da vam izgleda taj račun. Možete onemogućiti recimo da se prikazuju dodatne informacije, da se ispisuje popust, sobe na računu i tako slično. Sve su ove stavke samo pojašnjive, a prije nego što obradite račun, imate sa lijeve strane pregled ispisa. Ja sad mogu, recimo ako isključim ovaj sumarizirani prikaz usluga na računu, ajmo pogledati kako mi pregled ispisa izgleda. Vidim da za svaku sobu sad imam svaku tu uslugu naplaćenu i vidim da su mi to sad 2 stranice usluga svaka zasebno. A recimo ako kliknem sumarni prikaz usluga na računu i sada pogledam pregled ispisa, vidim da mi se to ispisuje kao jedna usluga koja se računa kao količina puta prosječna cijena te usluge. I ovdje je ukupna ta cijena. Možete se igrati ovdje sa ovim što vam treba, što vam ne treba na računu i prije nego što izradite sami račun na pregled ispisa možete vidjeti da li vam sve to odgovara. Kad ste sve to napravili, klik na obrada računa i taj račun se kreira, te ga samo možete spremiti kao PDF ili ako vam je povezan printer ga isprintat. Sad tu u računi sekciji, unutar same rezervacije, imam tu taj račun koji sam kreirao. Sad tu imam neke dodatne opcije, mogu ga ispisati, mogu klik na edit da uredim dodatne postavke,
Znači ako sam zaboravio recimo dodati partnera, kontakta ili nešto slično, tu znači mogu ponovo to napraviti pa ponovo spremiti taj račun. I još tu neke ostale opcije poput slanja na mail i slično. Samo da vam sad pokažem, znači kad se vratimo sad na goste i usluge, naplatili smo sva noćenja. I kako to znamo? Znamo zato što se sad to pozelenilo. Znači, napravili smo račun za sva noćenja, ja sad ovdje ne mogu uređivati više cijene jer je ova usluga naplaćena. No recimo ako se napravi neku grešku po tom računu ili slično, ja taj račun mogu stornirati tako da tu odem na 3 točkice i klik na storniranje računa i nastavi. I sad vidim da sam taj račun stornirao i sad kad refresham stranicu vidim da u listi računa imam račun 8 koji je račun i račun 9 koji je zapravo storno tog računa. Ako se vratim u goste i usluge, vidim da više ta usluga nije naplaćena, te sad ponovo mogu izraditi taj račun sa točnim informacijama. Ali prije nego što to napravim, znači rekli smo to nam je izradi račun. A u slučaju recimo da imam račun za predujam isto na rezervaciji koji moram stornirati prije toga, ovdje mogu znači prvo napraviti račun za predujam za tu rezervaciju. Pa tako klikom na tu funkciju imam samo upisati znači iznos koji će biti naplaćen za predujam. Recimo, pošto mi je cijela grupa 3800 eura za naplatiti, da sam im rekao da moraju naplatiti 1000 eura predujma, ovdje upišem 1000 eura i u idućem koraku odaberem znači koji je način naplate. To je najčešće recimo transakcija, tako da ću sad staviti da je to transakcijski način naplate. I sad imam taj račun tu ispisan, ponovo će se on prikazati tu znači kad refresham znači samu listu računa. Vidim da mi je to sad predujam broj 10 i ovdje vidim da sad imam novu uslugu predujma, znači na toj rezervaciji. I sad smo rekli kad budem išao izrađivati finalni račun, rekli smo izradi račun i recimo da sad u ovom slučaju želimo odabrati sve usluge iz cijele grupe. Znači odabrao sam sad sve iz cijele grupe što je ukupno 3730 eura. Želim li promijeniti cijene, ne želim trenutno ništa mijenjati, koji je način naplate, recimo da mi je to gotovina, ali pošto kreiram predujam u rezervaciji, sad imam ovu mogućnost, znači poveži račun za predujam. I kad sad to kliknem, znači ono će se meni sad odbiti sa ovog računa, automatski istornirati taj predujam. Znači mogu sad recimo otići na pregled ispisa i vidim znači da je ukupno zaplatiti 3700 eura, znači uplaćeno je ukupno računom za predujam 1000 eura, a ostala je razlika za plaćanje gotovinom 2730 eura. Znači tu moram povezati taj račun za predujam kako bi se on povezao na račun i kako bi se predujam stornirao. Sad kad sam zadovoljan sa svim tim, kliknem na obrada računa i napravio sam sad taj račun. Znači sad imam tu storno onog predujma, broj 11, znači bio mi je 10 mi je bio predujam, 11 je storno predujma, a 12 je taj finalni račun koji sam kreirao. I sad kad se vratim u goste i usluge, vidim da mi je sve zeleno, odnosno da mi je ta grupa naplaćena u potpunosti. Znači to je to što se tiče kreiranja računa i predujma, a imate još mogućnost izraditi ponudu, što je kompletno znači isto kao izrada računa. Znači samo birate usluge, recimo da želim da mi idu sve usluge na ponudu, zato kliknem dodaj sve usluge i ovdje znači odaberem koji mi je partner, kontakt i neke druge informacije po toj samoj rezervaciji. Osim unutar rezervacije možete isto te račune kreirati unutar kalendara, tako da rekli smo klikom na lijevi klik otvorite tu znači prozor sa informacijama o toj rezervaciji i ovdje na isti način kreirate ili račun za predujam ili finalni račun ili ovdje ponudu. Tako će vam se svi ti računi i ponude prikazivati unutar te same rezervacije, a imate ih također ovdje u naplati u listi svih znači računa i ponuda koje ste kreirali u sustavu. Ovdje vam je sve ispisano, te onda možete također editirati, stornirati račune, pogledati taj račun u samoj rezervaciji, a isto imate neke tu izvještaje koje možete napraviti, filtrirati račune da pronađete neki račun koji ste radili u prošlosti i slično. Eto toliko znači o izradi samih računa i ponuda, a ako bude nekih drugih pitanja, uvijek smo dostupni na support aplikaciji.